বাদাম। দাদা বাদাম বিক্রি করছে? দাদা দাদা শুনুন না, দাদা ভাজা বাদাম আছে? আমার আছে না বাবু ভাজা বাদাম, আমার আছে তাদের শুধু কাঁচা বাদাম। সে ঠিক আছে, কিন্তু বাদাম কত করে? আমার তো একটা ভালো মোবাইল আছে, এটা কত করে? মোবাইল ছাড়া আর কি কি দিলে বাদাম পাবো? একটা কথা বলো তোমার। বলো। বলো না, আমরা পালিয়ে যাই। কিন্তু আমি তো বেকার, কিছুই নেই আমার। লাগবে না আমার কিছু, তুমি যা খেয়ে থাকবে আমরা তাই খেয়ে থাকবো। সারাদিন বিড়ি খেয়ে থাকতে পারবে? তুই খা তো, 14 কোটি টাকা খাওয়া। रिश्ता में कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। Hey bro, how are you? What are you doing? बाप रे, इंग्रेजी तो हम জানিও না বে। কিছু তো বলতে হবে, নাহলে মান সম্মান চলে যাবে। হিজুমে বাঞ্চালাখানা, কদম তলায় চিড়িয়াখানা, বাপের বাড়ি দুমকা, শ্বশুর বাড়ি বাঁকুড়া, হিজুমে हिजूम। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ, हमारी शादी हो रही है। तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हम किसी दूसरे की अमानत है। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया।
চাই পড়ালে চালিয়ে কি আর খাওয়া যায়